جموں کشمیر میں امن و امان کی ضرورت ہے، جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی اور لوگوں نے امن و امان بحال کیا۔ میں یہاں کی سیکورٹی فورسز کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اس میں مدد کی، کسی کو مارے بنا۔ لیکن قطعاً یہ نہ سوچا جائے کہ اب جو چاہیں گے روند ڈالیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ یہ اب ہوگا اور کل وہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا۔ میرے نوجوانوں، حوصلہ اور ہمت رکھو۔ کل جو آنے والا ہے وہ آپ کا کل ہے، کل ہم لوگوں کا نہیں ہے، کل آپ کا کل ہے۔ آپ کو اس میں حصہ لینا ہے، آپ کو جموں کشمیر کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ ہم لوگ تو آئے، اب تو ہم زندگی کے اس پڑاؤ پہ ہیں جہاں ہمیں آخری سفر پہ ہی جانا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ کل ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، کیا ہم ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کریں یا ہم امن کی فضا بحال کریں؟ مجھے امید ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم ہند اور ہوم منسٹر نے وعدہ کیا ہے، ہمارا ریاستی درجہ جلدی بحال کیا جائے گا۔ آج جب ہم اپنا تیسرا یوم وصال منا رہے ہیں، مجھے یہ کہتے ہوئے ایک ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں، برائے کرم جلد سے جلد ہماری اسٹیٹ ہوڈ بحال کریے، ہمارے لوگوں کو وہ اختیارات واپس دیجیے جو وہ خود اپنی ایک چنی ہوئی سرکار بنا سکے۔ چنی ہوئی سرکار کتنی ہی بری ہو، لیکن وہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہوتی ہے۔ ایک اور بات دلی سے کہنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر میں کافی سارے افسر ہیں جو جموں سے تعلق رکھتے ہیں، جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان افسروں سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دلی آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ جب آپ اپنے لوگوں کے نہیں ہوں گے تو آپ دلی کے بھی نہیں ہوں گے۔ دلی یہ بخوبی سمجھتی ہے، اسی لیے آج دلی بار بار کہتی ہے کہ خاندانی راج ختم کرنا ہے، کہ انہوں نے دیکھا وہ خاندانی راج والے اپنے لوگوں کے جب نہیں ہے، وہ دلی کے بھی نہیں کبھی بن سکتے ہیں۔ وہ افسروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو۔ ہر ایک کا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن باقی مذہبوں میں بھی ہے، ہمارے ساتھ تو دائیں اور بائیں ہر وقت ہمارا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح افسروں، آپ کا اعمال نامہ بھی لکھا جاتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جموں کشمیر میں بہت سیلانی لائے گا، جس پہ ہماری ایک وسیع آبادی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم جس طرح مہمان نوازی ہر سال کرتے ہیں امرناتھ یاترا کی، اسی طرح سے ہم اس یاترا کی بھی مہمان نوازی برقرار رکھیں گے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دل روتا ہے کہ ایک خون ناحق پچھلے ہفتے ہی پلوامہ میں ہوا۔ میں گریز کرتا ہوں یہ کہنے سے کہ ایک پنڈت بھائی کا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے جہاں پہ بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے دور رکھے جو اس خون ناحق سے اس وادی پہ نالاں کیا جائے یا پوری ریاست پہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو یہاں مائنارٹی کے لوگ ہیں، سردار ہیں، کشمیری پنڈت ہیں یا کئی اور لوگ ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میں جموں کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ انہیں بھی وہاں دوسرے مذہب کے لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے محافظ نہ بنے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا دیا بی جے پی نے جموں والوں آپ کو؟ پچھلے 4 سال سے تو بی جے پی کی ہی حکومت ہے، بی جے پی کا گورنر، بی جے پی کا ڈی جے پی، بی جے پی کا چیف سیکرٹری، سب افسر ان کے۔ میں نے تو دودھ کی نہریں نہیں دیکھی بہتے ہوئے وہاں، آپ میں سے کسی نے دیکھی؟ میں نے تو دیکھا ان بیچاروں کو تو وہ جو پہلے
गली कूचे थे वो भी नहीं आज। ठीक है, वहाँ पर भी जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जैसे हमारी हैं, वो भी कोशिश करते होंगे कुछ ना कुछ करें, लेकिन टस से मस अफसर नहीं हो रहे। यहाँ तो शर्म की बात है, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदों पे हैं, उनको लगता है वो वाइसरॉय यहाँ बने हुए हैं, टेलीफोनों का जवाब नहीं देते हैं। मैंने तो अभी अखबार में पढ़ा कि चीफ सेक्रेटरी के टेलीफोन का भी जवाब किसी अफसर ने नहीं दिया। पहले क्या कहें, इस रियासत में 1 साल से फाइनेंस का हेड नहीं है। यहाँ तो छोटा दुकानदार भी जब दुकान अपनी चलाता है वो भी कैशियर एक रखता है। जब रियासत चलानी हो, और वो भी ऐसी शोरशज़दा रियासत जहाँ बहुत ही ज़्यादा है कि हर चीज़ पे नज़र रखी जाए, वहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं। क्या इतने नाकाबिल हैं यहाँ? आप कोई भी नहीं रहा। आप तो सब इंपोर्ट करते हो, तो उसको भी एक को इंपोर्ट करना था कि इंपोर्ट में भी आप कोई नहीं मिला। जम्मू कश्मीर वालों पे तो आपको भरोसा रहा नहीं, अब अगर बाहर से ही लाते हो तो उसको भी लाना था। बहरहाल तफसीलन इन सब चीज़ों पे बात होगी, ज़रूर होगी। मैं आपको आज एक पैगाम देना चाहता हूँ। लगता है दिल्ली में दिल नरम होने लगे हैं। कहीं उनको लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दिया जाए अपनी हुकूमत चुनने का। आपके वसातत से आज मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को अपील करता हूं कि अपनी पार्टी के हक में वोट दें, जिसका निशान बैठ है। 2 बातें हैं। एविक्शन ड्राइव जो थी, हमने शुरू से कहा कि अगर कोई 200 कनाल, 400 कनाल, 500 कनाल पे कब्ज़ा करे बैठा हुआ, जो आवाम के लिए ज़मीन ज़रूरत है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कोई लिहाज बरतना चाहिए। लेकिन 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 1 कनाल, ये तो ज़्यादती थी। क्योंकि पिछले 72 साल से आज कोई ये मुझे कहे कि आज मैं उठाऊंगा, इसका आशियाना तोड़ूंगा, ये मंजूर नहीं होगा और कल को भी मंजूर नहीं होगा। जहाँ तक इस टैक्स का ताल्लुक़ है, इंसान प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी ये है कि म्यूनसिपैलिटियों को अगर चलना है तो इस टैक्स की ज़रूरत है, लेकिन हालात अभी 2 साल से ही साजगार होने लगे हैं। हम नहीं कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि मेरे लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन कुछ और टाइम दरकार है। मुझे लगता है गवर्नर साहब का दिल भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे, और अगर नहीं भी होगा 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में इलेक्शन होंगे, अल्लाह के फजल से जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे आपका दरबार मुँह का डिसीजन लिया गया है, ऐसे ही काफ़ी सारे डिसीजन आज तो हम भूल जाते हैं, काफ़ी सारे वो डिसीजन लिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। तो ये डिसीजंस भी सब मैं वादा करता हूँ आपकी वसातत से लोगों को कि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी हर वो फैसला तब्दील करने से गुरेज नहीं करेगी जो लोगों के हक़ में नहीं होगा। देखिए, मैं अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूँ, वो उनका मुतालबा जायज़ है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की ज़िंदगियों में भी रंग भरिए, और फ़ौरन से फ़ौरन ये जो बदनाम ज़माना एपटेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार दे के और उन अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियाँ अपॉइंट की थी। क्या इलेक्शंस के बारे में कुछ आपको लगता है, या पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से इसको लेगी, थोड़ा बहुत? देखिए, मुझे मालूम नहीं है यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ले रही होंगी। आज आप देख रहे हैं हमारा 3रा यौम विसाल है, तो हम 83 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज कर रहे हैं, बाकी 4-5 में कल करेंगे। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम प्रेजेंट नहीं हैं और ना होंगे उन 4-5 में। स्ट्रेटेजिकली हमारा डिसीजन है कि वहाँ पर हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। हम तो तैयार हैं। आपने देखा ये जितने भी पार्टियां हैं, जब अल्ताफ़ बुखारी ने 8 मार्च को बात की, सब ने गद्दार कहा, सब ने कहा दिल्ली का एजेंट बिक गया, लेकिन 1.5 साल बाद उनको उसी दिल्ली के पास जाना पड़ा, वही बात करनी पड़ी जो अल्ताफ़ बुखारी ने कही। क्यों? वही बात हकीकत थी। उसके बाद आपने देखा हम लोग निकले, छोटे छोटे जलसे शुरू किए, लोगों ने ताउन दिया, बड़े बड़े भी होते रहे। एक दिन आया जब उनको भी निकलना पड़ा। आपने देखा पिछले साल 12
नवंबर को लोगों ने एक बहुत जमे कसीर यहाँ आया, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ये सही बात है, आज इन लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटी हाइबरनेशन में है काफ़ी हद तक, लेकिन हम लोग तो एक्टिव रहे ही हैं। हम शुरू के दिन से इंतज़ार में हैं किस दिन इलेक्शन होंगे। हम तो बार बार कहते रहेंगे, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दिल्ली में ये बात करता रहूँगा, यहाँ पे भी बात करता रहता हूँ, आपकी वसातत से भी बात पहुँचाता हूँ। क्यों? जमहूरियत में हक होता है कि लोग अपनी सरकार चुनें, और मुझे लगता है कि वक्त आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी हक देना चाहिए, और ज़रूर इसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और आज जो हम अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं, आज हमने इसको डेडिकेट किया हुआ है रियासत अपना स्टेटहुड बहाल करने के लिए, जल्द इंतखाबात के लिए और वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए। तमामन यम ते खड़ा छ रफीक साहब, लतीफ साहब, यम के इस करो नमाज बुही करो इस इंशाल्लाह इख्तिताम मजलिस, क्योंकि आज छ यौम मस्तूरात ते आज छ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।